नमस्कार जय जगन्नाथ शरतर आगमन रे माता रानी धरा अवतरण आज हूँ पंचम दिवस रे आमे अच्छु पांडेसरा सोनल सोसाइटी रे एटी प्रवासी ओडिया माने बहुत धूमधाम रे पालन करुचंती माँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गांकर नवदिनात्मक दुर्गा पूजा। तो आम सहित अच्छी कमिटी सभापति तांको आमे पचारि बुझिबा जो नवदिनात्मक जो माँ कर पूजा केमती धूमधाम रे पालन होची से विषय हम जानिया। कौन कहिबे आपण केमती आपनकर पूजा अर्चना आरंभ होइतिला कोन से विषय कोन कहिबे? नमस्कार मु लक्ष्मीकांत दास कहूची जे ए वर्ष अष्टम वर्ष पूजा नवम वर्ष पूजा तथापि आमे प्रथम गिरी आरंभ करू बहुत धूमधाम रे हमर पूजा पालन होची बहुत जगह लोक आम सहित जोड़ी अछंती आ प्रत्येक दिन आम भंडार होची प्रत्येक दिन आरती सारा समय होची बहुत धूमधाम रे पालन होची बहुत लोक उत्साह अछंती प्रत्येक दिन आम गरबा होची सूर्य पूजा सकाळ सकाळ होची और चंडी पाठ होची बहुत किसी आनंद समस्त अनुभव करछंती। जय माताजी जय माताजी। कमिटी रो आउ किछि भाई अछंती हमें पचारि जिबा वर्तमान जो पूजा चली प्रथम दिन रो एबे पर्यंत कौन कौन सब पूजार आयोजन रखा जाए? सब जय जगन्नाथ सब मेन कथा जे आम पूजार सब किसी आयोजन भंडार तरकारी सब पूजार सब नियम सब ओडिशा हिसाब से आम ओडिशा लोक से प्रथम दिन पूजार प्रथम दिन अपन कौन करथिले? ठाकुर नहीं आसिक पूजा जो ओडिशा रे होय सही परि पालन करा गला। एठी बहुत खुशी लागुची कि 2000 किलोमीटर दूर रही प्रवासी ओडिया माने निजर संस्कृति भूली ना निजर संस्कृति और परंपरा सहित जड़ित होई एटी विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करथाली जहाँकि आपण गोटे सुंदर उदाहरण देखिले दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा रे प्रथम दिन ठारू वर्तमान पंचम दिन पर्यंत कौन कौन सब पूजा अर्चना अच्छी आमर आउ जने भाई रहा भाई आज पंचम दिन है तो पंचम दिन पर्यंत कौन कौन सब पूजा अर्चना है कौन कह? जय माता जी आमर प्रथम माँ आगमन रे प्रवासी ओडिया माँ भगवती बहुत भक्त भी होता बहुत गहली माँ आगमन आम करूँ प्रथम कलश यात्रा रे भी माँ बहुत भक्त होते प्रथम आमर चक्षुदान होता आपर माँ जमी पूजा अर्चा है सेमती चली आज पंचमी षष्ठी पूजा भी आमर बेलवरण हम सप्तमी आमर भी जमी आमर ओडिशा रे पूजा है इटी भी सप्तमी से अष्टमी आमर दशमी विसर्जन करी माँ को आम 3 तारीख सकाଳେ प्रशासन करी नदी की नबू आपण मैंने भी समस्ते देखुवे आज 2000 किलोमीटर दूर आसिकी आमर प्रवासी भाई माने जेंती ओडिशा रे आमर पर्वपर्वाणी सब पालन करा ओडिशा रे दुर्गा पूजा कराउची इठी आम सेमती दुर्गा पूजा करुचु आ सूरत रे थिबा जो गरबा नाच अच्छी आम समस्ते माँ और भौणी भाई मैंने मिसी पालन करुचु बहुत खुशी लगुच भगवती आशीर्वाद आज बहुत भक्त ये भिड़ होती आम भगवती की प्रार्थना करुचु एमती चिरदिन आम पाखे आम भक्त मैंने था एमती आम पूजा को कर चलता। जय माता जी। देखिए बहुत सुंदर भाव ये जो भाई भौणी मैंने अच्छा बहुत सुंदर भाव माँ पूजा अर्चना कर सहित गुजरात प्रसिद्ध हूँ गरबा नृत्य गरबार ताले ताले एठी झुमुछंती आमर युवा गोष्ठी दुईटी संस्कृतिर समन्वय एठी गुजरात संस्कृति एवं ओडिया संस्कृतिर दुईटी संस्कृतिर समन्वय रे एठी एक भाईचारार सुसंपर्क गढ़ी उठी आम सहित किसी भौणी अच्छी आम पचार जा तो चलित वर्ष जो आम दुर्गा पूजा पालन करते तो ओडिशा रे दुर्गा पूजा आउ सूरत रे दुर्गा पूजा केमती लगुच केमती अनुभव होम जाना आपण गुजरात रे रहउचंती तो गुजरात रे दशहरा पालन करचंती दुर्गा पूजा पालन करचंती आपण ओडिशा रे पालन करथले तो कोन कहिबे केमती नियारा अनुभूति लागुच? आम ओडिशा रे जमिति आमे दुर्गा पूजा पालन करथिलु ताडू तो एठी 10 गुण रे आमे धूमधाम रे पालन करजो काहे ना आम ओडिशा रे नाच गीत कई स्त्री लोक बाहर को जहांतिनी किंतु एठी समस्त मिली मिसी गरबा नाच करूछु समस्त मिली मिसी पूजा करचंती आ एठी गुजरात रे सब जो लोक मान अछंती साई पड़िसा समस्त हमको बहुत सपोर्ट करुचंती आमे समस्त मिली मिसी एठी नाच धूमधाम रे रोषेबास करी पूजा अर्चना करी भोग राग
କରି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯିବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଲାଗୁଛି, କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆମ ଓଡିଶାରେ ହୁଏ କଣ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୋଜି ଭାତ ହୁଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୁଏ, ଯୋଉଦିନ ବଳି ପଡେ ତା ପରଦିନ ହୁଏ। ଏଠି ଆମର 9 ଦିନ ଯାକ ନବରାତ୍ରି ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସୁରତରେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି 9 ଦିନ କାଳ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 9 ଦିନ କାଳ ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି। ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ଉପାସ ଭୋଗ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ହେଇକି ଏକ ଇଏ ହେଇକି ଚଳିବା। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ପରମ୍ପରା ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେତିକି ବଡ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ମିଶିକି ଏକତ୍ର ହେଇ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ କି ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବା ବି ଦରକାର ନୁହଁ। ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମର ହିଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ଭବ। ଏଠି ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ କି 9 ଦିନରେ ନବରାତ୍ରିରେ ଗରବା ନାଚ, ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଯୁବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବା ଭଉଣୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଗୁଜୁରାଟରେ ରହି ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହି ଗରବା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି? ଆପଣ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଗୁଜୁରାଟର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ହେଇଗଲେଣି। ତ କେମିତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସୁରତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗରବା ନାଚ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠୁ ଜନ୍ମରୁ ଅଛୁ ସୁରତରେ, ଆଣ୍ଡ ଏଗରୁ ଏଠି ଏମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉନଥିଲା। ଆଉ ଯେବେଠୁ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉଛି, ଆମେ ସକାଳୁ ଏଇଠି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଆମକୁ ସମୟ ଜଣା ପଡୁନି, କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଯାଉଛି, ଆମକୁ ଏସବୁ ବିଷୟ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ସକାଳେ ଆସି ଆମେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଫୁଲ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ହବ ସେ ସବୁ, ଆଉ କିପରି ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ ସହିତ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ଗରବା ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଗରବା ଛାଡି ଦେଇଥିବୁ। ସବୁଦିନ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି, କେମିତି ଆମେ ଆସିକି ଗରବା ଖେଳିବୁ, ମାଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ଆମର ନିଜ ମନର କଥା କହିବୁ, ଆଉ ଆଳତି ସମୟରେ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ନିଜ ମନର କଥା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣେଇବୁ। ଏସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏସବୁକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଯାଉନା କାହିଁକି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି, ଆଉ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଅଛି, ମାନେ ଏଠି ଆମେ 12ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି ନ ଭୁଲି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ